Round 2. Mo ni daw siya. Han. Ara. Marami puntos. Apel! Nakusa, red corner, Sinay. Yan! Sama! Gonzales, blue corner, Kabaka. And Sige! Sama yan! Split! And on the second round. Asa? Sakain niyo. Alin! Hangin ka pala siya. Hindi napakama. Hindi ko makagto. Tutulog. Last round. Last round. Iubos. Seconds out. Ibuta ka jab set. Hook, ibuta. Ikumbong sumbag, iumbong. Wala pa, dua lang pa. Dua lang invite nila sa akon. Dua lang ka boxer na horot to pindi na. Hook na yun! Hook na! Hook na yun, oh? Hook na yun! Kuha to sa hook mo. Tatlo ka sumbag! Isa pa! Hook na yun! Hindi lang isa, dua. Tatlo ha! Hook! 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 Hindi ka magtiyong-tiyong eh. Malabang ka na sa balda. Dabar yung balda. Tawag ka sa referee. Hindi malakyo! Druwa! Kaya mo na! Druwa! Top seat! Apil lang magduko! Apil magduko! Sita! Mayo ni ngampang pa to. Sulat ako siya. Isa pa! Ano gining pula ganin yo? Ibi magaluna no? Gibala ako na. Silay? Silay red corner, blue corner, Kabangkalan. Hook! Latusa brother Silay, Kabangkalan. Ayun! Gonzales brother, Kabangkalan, blue corner. Balik hook na yun! Lo, Hook! Sita! Hook na yun! Sit hook! Sit hook! What? lo. Apel! Silay ang naka-red part. Silay. Apel!
Kibuta! Kibuta, Last 10 kibuta! seconds. Hok, hok, hok! Apil, 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 apil! Apil, apil, apil! Apil! Isa pa, kibuta! Balik ni! And to the final round. Down pa? Down, down. Sila ang red, blue ang ano, kabangkalan. Sa Pizza G, Sagay naman ta, coach. Ara ka mo player Sagay? Lang kumiyara. Oo, yan taon lang. Ara, daw anom ako sa Sagay mo. Daw anom. Iya kabalang kay sikot video nang ka... Maupod ka sa akon? Vlogger lang amigo. Gato. Mau mo. Vlogger lang. Pungko to bla, pungko to. Pagko to lugaw. Daway ka kaon da. Sa Iloilo panihalin mo. Di ba passport? After 3 rounds of boxing, Ba passport? result of this bout Red. by points. Red. 143, 142. Winner! Red corner! Rafi Ratosa of Silay City. Congratulations, Silay Sports RTV and your bid to give partner. Bawi. Nice bout. Congratulations, boxers. Marimas na sa Kamangkalan, Bakbakan 7. Kundi magod ka tatay, kasunod niya magalan. Amo na ang kasalan, pwede nga respeto, tingnan niya nadala. Sa Negros Region, pangalan niya kilala. Hindi shortcut, gusto ka ba? Umalis ang buka, masalakan mo. Yung PJ, Next bout, boxers winning at 150 kilograms. Introducing from the red corner, right of Silay City, John Willard, Song Galing. Oh, silay naman oh. Oh, grabo. Grabo silay ba, coach? Yeah. Silay. Coach, grabo silay ba, no? Grabo silay. At the blue corner, Ini tanan daw. from Bangkalan City, Kabilog mo. Henry